give it to me. Yo, take it. Yo, here we go, come on, yeah. Kamanin, say whoop whoop, naimas talaga. At damanin, naamam mo ko na isa babae nga patakon. At ito'y dita, ore na ibaga magwen lata. Lalo no, awal pag tuition da, iso nga lalaki sa pulenda. Amin nga eskwela, aduda, uray din sa raken at dalata. Na dumaduma, iti presyo da, at dati libre no pa siya tensuda. Adut aguma ka, malas mo no, at da sakit da. So no digat no maditat ta. Lata, lata, kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae na hanggang kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae na naintangke na Yo, Sabado manen say na di masaganting tip parbangon rabi ike han maumang ang tip. Aha, jay da duma katapad da yosi, samantalang jay da duma katapad da candy. Mabalin mo oray ag pat lag oray 1 week pay basta kayam nga pumalag. Yo, wala dapat tinaimis nga magpay met no in mo idiin comment. Mabalin mo soblatin no awan keng ka siya pay ti dumiskarte ka oray di mo nga sa pulen ket areda da. Mabalin mo nga oray jay kasilya so no bigat no maditat ta lata ata. Kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae nga naintangke na hanggang kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae nga naintangke na hanggang Alas 7 lang itirabi, aglakad manin bigito'y bitchin. Ukit kitam, dili nga gili awan na ramid na kano dili nga babae. Talig pintas na, miss binibining yung gayam rinabi. Tati bayad na, saga 50. Alatan nyo lang ba kayo case IV? Kitam di na imasti. So nga talaga dot at pa kalawlaw ang orti ukidan. Ipilit na belang ure kalyudan. Sikat babae nga, naka nain kanga. So no maditata lata lata. Kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae nga naintangke na hanggang kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae nga naintangke na hanggang kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae nga naintangke na hanggang kapayot. Kamanet say whoop whoop, naimas talaga di. Sikati babae nga naintangke na hanggang